Ayan mga guys, yung mga kasama ko with Diane, with Barbie. Ayan, thank you so much. Thank you so much for following us everywhere. Yeah. Thank you for watching. Uy, alam mabangga kawang. Tingnan tanong driver. And mga guys, lakad-lakad lang tayo with street. Ayan, welcome to the YouTube channel. Ayan mga guys. Ay, may ganun. Ayan mga guys. Dami pong tao mga guys. Ayan mga guys, dami po mga tao sa mga daanan ngayon mga guys. Yeah, mga guys. Barbie. Ayan mga guys. Mga lapagaw na bakla. Mga guys. Yes mga guys, mga lalaki po dito. Ayan. So my YouTube channel, nakikita mo yung mga Kiki Roots. Ayan. Ayan. Ayan mga agad. Ayan. Hala. Yes mga guys. Yan, thank you so much. Ayan guys. Nagsasalita po yung mga lalaki ngayon guys in my YouTube channel. Thank you for watching. Ayan, sige, go, 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 go. Yan. Thank you so much. Thank you for followers and viewers to my YouTube channel. Ayan. Ha? From Nabunturan. Ayan. Shout out natin yan. Miss Everywhere is there for you. Ayan. Thank you for my channel. Ayan. Sa lahat na nanonood ngayon, thank you for watching. This is the life of the street of Kalinan, mga ka-guys. I will follow and interesting to our YouTube channel, Miss Everywhere. Ayan. Ayan. Very nice. Muli pa kaglabunturan. Ah. Pinakita mo sa labunturan. Dugay na siya dito. Yeah. Follow mo sa akong YouTube channel. Thank you so much. Andito po, Small World. Ano sila? Vlog sila ba? Yeah, naka-vlog ko karon. Vlogger? Yes. Say hi, say hi. Say hi. Ayan, mga bisakol, mga ka-guys. From Davao City, from Kalinan. Ayan. Miss Ever is there for you. Ayan. Dayan on, ang inas na si Dayan, nangontak na. Ayan, ang ating kontakerang bakla. Ayan. Ayan na.
Yes, yan. Mo enter ta diha. Ayan mga ka-guys.